अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। इमरान खान साहब ने जंग का तिबल बजा दिया है और जेल के अंदर से इमरान खान ने कुछ हिदायत जारी की हैं और खान का बड़ा खुलकर पैगाम आया है कि जनाब ये वक्त नहीं है आंख मचोली का, यानी नादां गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया, यानी जब अब खड़े होने का वक्त आया तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे छुप जाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि उस वक्त वजारतें लेते रहो, मुझे मारते रहो, अब इस वक्त सारे गायब हो जाओ। तो मैसेज जो खान साहब ने भेजा है बड़ा ब्लंट है, बड़ा ओपन है, बड़ा खुलकर खान ने पैगाम भेजा है। वो क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड है वो खदीजा शाह है। खदीजा शाह जो इस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद है, जो कैद है, उन्होंने जो खत लिखा है और इस खत ने यकीन माने पत्थर दिलों को रुला दिया है। यानी एक ऐसी जुल्म की दास्तान उन्होंने बयान की है कि जब मौर्रिख लिखेगा तो आप यकीन करें कि मौर्रिख की जो लिखाई होगी वो भी उसमें से भी आंसू निकलेंगे और नस्लें इसके ऊपर चीख पड़ेंगी, नस्लें इसके ऊपर रो पड़ेंगी कि तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ क्या हुआ है। ये सिर्फ 18 खवातीन है जिनके बारे में उन्होंने लिखा है और वो खत पढ़ते हुए यकीन माने मैं कम से कम अपने जज्बात के ऊपर काबू नहीं रख सका और कुछ एक चीजें आपके सामने मोटी मोटी रख देंगे, लेकिन यकीन करें कि पत्थर भी आज अगर वो खत पढ़ेंगे तो वो चीख उठेंगे और वो रो उठेंगे। लेकिन पहले इमरान खान साहब से उनके जो वकील हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर इमरान खान ने जो जिस तरह बाकी चीजों को डिस्कस किया, नवाज शरीफ को क्यों लाया गया है, लंदन प्लान क्या था और ये अब भगोड़ा पाकिस्तान के अंदर क्या करेगा, किस तरह से मामला चला जाएंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो 9 मई के हवाले से, खासतौर पर जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अदालत का फैसला आया है उसे वर्ल्डन खान ने करार दिया है और खान ने कहा कि मुसर्रत है, ठीक है, वर्ल्डन पाकिस्तान की अदालतें फाइनली थोड़ी सी पाकिस्तान की अदालतों ने जान डाली है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे कारकुन किधर हैं, हमारी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो सारे किधर हैं, ये क्या हुआ कि सारे बिल्कुल गायब हो गए, बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल खामोशी है, आखिर इसकी वजह क्या है। हम चलें जेल के अंदर जो बंद है तो बंद है, लेकिन बाकी किधर है, बाकी की कोई पता नहीं चल रहा कि कोई किधर छुपा हुआ है, किधर छुपा हुआ है। तो खान साहब ने जो पैगाम भेजा उन्होंने कहा जनाब सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद पंजाब में वर्कर कन्वेंशन शुरू करें, जलसे करें, जुलूस करें, अवाम को मुखातिब करें, अवाम से बातचीत करें। उन्होंने जो पैगाम भेजा पैगाम यह है कि अब वक्त आ गया है कि मजीद जबर बर्दाश्त करने का वक्त नहीं है, यानी मजीद और ज्यादा तशद्दुद, बदमाशी, जबर और ज्यादा बर्दाश्त ना करें। जो ही तहरीक इंसाफ को रैली निकालती है, पुलिस की गलार होती है, लोग भाग जाते हैं, शेलिंग होती है, लोगों को उठाया जाता है, मारा जाता है। तो इमरान खान का ये पैगाम है कि जनाब आप ये और ज्यादा बर्दाश्त ना करें, क्योंकि और बर्दाश्त करेंगे तो ये और ज्यादा हैवी होकर आपके ऊपर आएंगे और ये मामला इसी तरह से चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब अगर मजीद यलगार हमारे वर्कर्स के ऊपर होती है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने पीछे नहीं हटना, आप शेलिंग बर्दाश्त करें, आप डंडे खाएं, हत्ता कि अगर गोलियां मारते हैं तो फिर भी डट जाएं, फिर भी खड़े हो जाएं, फिर भी अपना जो बुनियादी राइट है प्रोटेस्ट का उसे इस्तेमाल करें, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। इदारों के साथ आपने मुआवजाराई नहीं करनी, कोई किसी तरफ तशद्दुद की तरफ नहीं जाना, मार कुटाई की तरफ नहीं जाना, बल्कि बर्दाश्त करें, लेकिन बाहर निकलें, लेकिन प्रोटेस्ट करें, लेकिन तकारीरें करें, लेकिन अपनी जो बात है वो सबके सामने रखें, इस तरह से छुपे ना। साथ साथ उन्होंने कहा कि कैसे भी हालात हो अब फेस करें, हमारी जो क्यादत है, चलें ठीक है, जिन्हें खतरा है वो तो अंडरग्राउंड है ही है, लेकिन हमारे वर्कर्स को बाहर निकलना चाहिए और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में निकलना चाहिए। एक बड़ी कोर स्पोर्ट है और खैबर पख्तूनख्वा के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग गैरतमंद है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो पठान भाई हैं हमारे, बड़े तगड़े लोग हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं और वो डट जाते हैं, प्रोटेस्ट भी कर लेते हैं, मुश्किल हालात भी फेस कर लेते हैं। और हमने इससे पहले देखा है कि केपीके में अगर कोई भी यानी हैपनिंग हुई है, खासतौर पर वर्किंग कन्वेंशन हुआ है, तो वो एक जलसा बना है और इतना बड़ा जलसा बना है कि वहां पर शेलिंग करनी पड़ी है। तो पाकिस्तान में ये चीजें तो हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है लोगों को एट द एंड ऑफ द डे बाहर आना पड़ेगा और प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट का मतलब ये भी है कि जलसे जुलूस भी करने पड़ेंगे, रैलीज निकालें, क्योंकि अगर इंतखाबात होते हैं 1-2 माह में या जनवरी में कम से कम, तो तहरीक इंसाफ की कैंपेन होनी चाहिए, पीटीआई की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो साथ साथ जो शेर अफजल मरवत साहब है उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि पेशावर में एक बड़ा जलसा करें, पेशावर से शुरू करें, आंख मचोली अब ये बंद करें और अब सबको बाहर आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा खुलकर कहा कि मैं जनाब तारीख दे रहा हूं अपनी जो हमारी कमेटी है खैबर पख्तूनख्वा की, और उसके बाद हम खुद फेस करेंगे, कानून को भी फेस करेंगे, इदारों को भी फेस करेंगे, और हम जो बुनियादी हक है एहतजाज का, बात करने का, प्रोटेस्ट करने का, तकरीरें करने का, जलसे जुलूस निकालने का, वो हम लाजमी तौर पर करेंगे। उसके साथ साथ जो ट्रेंड है वो खदीजा शाह के हवाले से है। खदीजा शाह उन्होंने जो लेटर के अंदर लिखा है बड़ी खुलकर लिख रही है कि जनाब मैं एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी हूं, मेरा जो ताल्लुक है वो मिलिट्री फैमिली से और मैं बड़ी मुहज़्ज़ब पढ़ी लिखी खातून हूं पाकिस्तान की, मैं बैनुल अक़वामी लेवल पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हूं और मैंने खुद जाकर 1 महीने बाद, 9 मई के 1 महीने बाद पाकिस्तानी अदालतों में जाकर सरेंडर किया था। मैंने खुद जाकर अदालतों के सामने हाथ खड़े किए थे और खुद को अदालत के हवाले किया था कि जनाब मेरे ऊपर जाली और बोगस केसेस हैं, लिहाजा मेरा इंसाफ करें। तो करिए मेरे इंसाफ को छोड़ें, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, 4 माह से मैं जाली केसेस भुगत रही हूं और मेरे मामला आगे नहीं चल रही, बल्कि एक जमानत के बाद दूसरी जमानत, एक समात के बाद दूसरी समानत,
اور ججز فیصلے نہیں کر پا رہے اور مجھے رہائی نہیں مل رہی. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ جو خواتین ہیں 18 خواتین ہیں, ان میں سے ایک ایک خاتون کا وہ نام لکھتی ہیں اور نام لکھ کر کہہ رہی ہے کسی کی 5 بیٹیاں ہیں, کسی کی 4 بیٹیاں ہیں, کسی کی 3 بیٹیاں ہیں, کسی کے 2 بچے ہیں اور وہ گھروں میں انتظار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مختلف خواتین ہیں, ان کے بچے آتے ہیں اور وہ جو جیل کی سلاخیں ہوتی ہیں وہاں سے ہاتھ ڈال کر اپنی والدہ کو ٹچ کرتے ہیں, فنگر ٹپس اپنی والدہ کو ٹچ کر کے محسوس کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ جن کی ایک بیٹی کی برتھ ڈے تھی اور اس رات کو یعنی بیٹی کی برتھ ڈے سے ایک دن پہلے اس کی والدہ کو اٹھایا گیا اور آج 3 ماہ ہو گئے ہیں اس کی جو بیٹی ہے وہ صرف ایک گڑیا کے ساتھ لپٹ کر اپنے بٹ کے اوپر لیٹی ہوئی ہے, وہاں سے ہل نہیں رہی. وہ کہتے ہیں میری اپنی بیٹی 5 سال کی ہے اور میری بیٹی جب مجھ سے ملنے یعنی میں اپنی بیٹی کو کہتی ہے سوئی ہوئی چھوڑ کر آئی تھی کہ ہم ضرور ملیں گے, تو کہتی ہیں جب میری بیٹی سے میری ملاقات ہوئی میری بیٹی میرے گلے لگی اور گلے لگ کر روزانہ پوچھتی ہے کہ آپ نے گھر کب آنا ہے, میں اور آپ گھر کب جائیں گے, اور پھر مجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ کون سی گاڑی میں عدالت میں آتی ہیں اور جیل میں جاتی ہیں, تو کہتی ہیں میں پرزنر وین سے دکھاتی ہوں بچی کو اور وین دکھا کر کہتی ہوں یہ رولر کوسٹر ہے, مجھے اس گاڑی میں بڑا مزہ آتا ہے, مجھے جھولے ملتے ہیں, مجھے جھولے دیتے ہیں یہاں سے لے کر عدالت تک اور عدالت سے لے کر جیل تک, تو بڑی خوش ہوں. تو میری بیٹی مسکراتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے میں بھی آپ کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھوں گی, میں بھی آپ کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ کر جیل اور جیل سے عدالت جاؤں گی. یعنی آپ اندازہ لگائیے یہ ظلم ہے. وہ کہتی ہیں کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں تحریک انصاف کی جن کے ایک خاتون کے بارے میں کہتی ہیں کہ اس کی بیٹی نے امریکہ پڑھنے کے لیے جانا تھا اور اس کے جو خامد ہے اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, بلکہ وہ کینسر سروائیور ہے معذرت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کینسر سروائیور ہے, اس کی بیٹی نے امریکہ پڑھنے کے لیے جانا تھا لیکن اس نے اپنا سیمیسٹر کینسل کر دیا, اپنی تعلیم کینسل. ایک خاتون کے بارے میں لکھتی ہیں کہ اس کا چھوٹا سا کیفے تھا اسلام آباد میں, کیفے برباد ہوگی, اس کے بچوں کی زندگی برباد ہوگی, بچوں کی سکولنگ برباد ہوگی, بیٹیوں کی سکولنگ برباد ہوگی, پورے گھر کا سکون برباد ہو گیا. لیکن پاکستان کی عدالتیں ہیں کہ جناب سلوٹ ہے, عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی, عدالتیں کوئی بھی فیصلے جاری نہیں کر رہی, عدالتیں تماشا دیکھ رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے خدیجہ شاہ اس اپنے لیٹر کے اندر ذکر کرتی ہیں مارٹن لوتھر کنگ جنہوں نے دنیا کے بڑے ڈائنامکس بدلے ہیں, ان کی ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مارٹن لوتھر کنگ نے لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں پر بھی ناانصافی ہو, دنیا میں کہیں پر بھی ناانصافی ہو تو پوری دنیا کے انصاف کے لیے خطرہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور بڑی ناانصافی ہو رہی ہے, ججز یعنی چھٹی کر دیتے ہیں, لمبی لمبی تاریخیں ڈال دیتے ہیں اور ہمیں کبھی اس کوٹ کبھی اس کوٹ کبھی اس کوٹ, ہمارے بچے گھروں میں رول رہے ہیں. یعنی بہت ساری کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ ان کے چھوٹے بچے ہیں اور وہ روٹی نہیں کھاتے گھر میں, وہ کہتے ہیں ماں آئے گی تو ہم روٹی کھائیں گے. آپ انہیں کیسے سمجھائیں گے کہ جناب پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں, آپ انہیں کیسے کنونس کریں گے 9 مئی ہوا تھا, آپ اسے کیسے سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ انہیں کیسے کنونس کر سکتے ہیں کہ جب تک انہیں توڑیں گے نہیں انہیں نہیں چھوڑیں گے. انتہا ہے. یقین جانے مورخ جب لکھے گا, جب یہ تاریخ لکھی جائے گی تو ہم سب شرمندہ ہوں گے اور ہم سب آنے والی نسلوں کو جواب نہیں دے سکیں گے, اور ہماری نسلیں آنے والی نسلیں ہماری منہ کی طرف انگلیاں اٹھا کر کہے گی یہ جناب بڑا ظلم ہوا تھا اور آپ لوگ بولے بھی نہیں اور آپ لوگ خاموش ہوئے ہیں. خدیجہ شاہ ٹاپ ٹرینڈ ہے, ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے, جا کر دیکھیں, محسوس کریں, اس چیز کو فیل کریں. اس کے ساتھ ساتھ اعتزاز احسن صاحب جناب انہوں نے بڑا کارنامہ کیا ہے, لطیف کھوسہ کے ذریعے انہوں نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں درج کروا دی ہے اور جس میں انہوں نے صحافیوں کا ذکر کیا ہے, جس میں انہوں نے پولیٹیکل ورکرز کا ذکر کیا, ہم لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جناب یہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر مار کے نشانات ہوتے ہیں, ان کے چہرے گرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں گری ہوئی ہوتی ہیں. لہٰذا برائے مہربانی اس معاملے میں پر بھی عدالتیں دیکھیں, ضروری ہے کہ عدالتیں اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھولیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.